Alléluia. Yahweh Zolemon pas badonné. Et bien Kashira. Et bien le 3 mai 2020. Et 6 heures. Et nous tournons à quelque chose. Parce que c'est bien. Nous les avons assumer avec toi le dire. Et le nom de colonia donna Maubakwe. Il y a tout beaucoup de gens qui connaissent. Et là, on a un peu lolo, on a mis lolo. Donc, on sait que nous, on a fait plutôt le considéré. Et donc, il y a un coup de djinnou là. Il y a trop de gens. Il y a et donc, il y a nous des mais c'est pas bédéo. Et il y a des bantos. Et il y a des bantos. Il y a des chefs. Donc, et il y a des bantos ne chefs. Elle wa danflo voade awo dilo alo ma wo dio e ka ela de dio e dio be kenye englon ko be ya de suku kwa be na trofe mo fe lolo no e mo kata me le wozo e do la wo odi enti le odi ya mi va be yo ine ho sa menye kristo to fo fifia to nu sosoro ya o me e wo tiatia be ya zu ma usbola wo zo le mo fo fiado fe be e sen konye wo zo le mo be fiado fe be wa me yo subosa vo mi va gbojo wo to nu sosoro pe bedodore o mi trofo ya ha mi wo zo ame yo lete so ma vo ide ma vo me ya cha mi wo zo ndi ya ame okata so kristo ko lo no pa wo tiatia hare vo nu o le joji no yakata mi awezo e ya sane de regia dia ne paklo mi akomi afashe agbona maube ndemele mi asiwa ikoko mi va be mi adone fia odifia mi do ayiko no le dia mi do ayiko na o e la dona e wole doji nenelo ha Aïko comme vraiment donné à Maoula Oudia. Et Béné Koshira le 3 mai 6 heures. Subo Djengobe. Et Djombe, il n'y a plus le Yasubo Oudia. Koshiji. Blonné va y complet, alléluia. Blonné va aux Zana. Et la Bena, les Yamebea, Maoubou de Kamelo. Ma unye plafeto c'est do de jele dia mi va be mi ade akpe mi va be mi akafo mi va be mi aduwe no mi va be mi ajonu aso adebubu mutio mi va be mi ade mi fa panya o dadi e la bena o de kape ye lomi gaimo mi le baba me il avait véré mal gaima mbokata o le bufo Amerika pe ido abora kokoa Amerika ile tono benu me wo menyo va makpere mutio makrori le mutiwa brona mangbe ayiko brelebe alleluia brelebe bubu klo mutiko ko katane me po ele gbre ye le do reji mutiko ko katane nya mauto brona mauba pe la bana le mudi ya mieva benya shibo brelebe pe la bana mawe wonye brelebe pe la bana fia odi fia wonye Chikokuru katana nye mauto de joreji kafu enye mauto ma yira o papa la bana ejebubu ko kafu akpe ya le le nya fa gbata ko azo swase na mawu ameyame nyam swase ple hameton be ko shireya mawu na ko mi pa de o foku sese abe vosan ni me pomi de le swase ye nya amerele dura ma via jana ga dura ne ma gbona maube chesha amare ne swase ne maule dia chesha ne la mada gbona fi odi fia swase na peto le dia ela bena egbenye jijogbe egbenye kafkafu pe nkeke okata Yehowa te
gake kɔsiranye jesu nye gbegbe aƒetɔ la fɔtɔ yɔ dome egli di be fɔlo ke meke de asem lo meke mli kpe ɖa o ma te se gɔme akpe ko mbe mia de ne le ŋdi ya ewe yi mega du kɔ wa dui le ŋdi ya na aƒetɔa c'est ça mawu nye lolo wu mawuwo katã nukunu kple nugãwo wɔla ye wònye ŋdi ya subɔsubɔ tɔxɛ ɖe mbe mia wɔ ne sem de ko na dui ne suga su o ne anɔ gadzi be aga kpɔ ege nene lo sase ne yehowa xɔ miaƒe aɖewo be kusese abe vɔsa nene ne dze nu o nene kafukafu dodo ɖe dzi dze na mawu gbagbe ne dza zɔ ku mawua ne dza do ebe ha edo la zɔ ɖe eƒe nuɖu anyiwo dzi ekema la kpɔe le sɔ dzi edzo la nɔ ŋgɔ nɛ ebia sɔ asiwo le ŋdi abe na sɔ ase vi ɖe na yi na kafu mawu elabena egbe nye sabat hallelujah egbe nye dzidzɔgbe egbe nye mawuviwo katã ƒe wɔɖuɖu na aƒetɔ la hallelujah mada akpe na mawu la mekpɔ le sɔ ase yie nɛ elabena eya ye kpɔtɔ na mi ebu me kpɔtɔ eya ta wowɔ mi ɖe anyigba dzi ɖo nu yiwo katã mi le dzakpɔa mi dzadzo le wo gbɔ vɔ dzesi wònye be yine va anyigba dzia ewɔ dɔdeasi yiwo dɔnɔ nene lo hallelujah ewɔ xewo be ne woatɔ ye ŋuti ela zu yi kaka dzidziƒe la va dzi ati nene lo ewɔ ye aɖe be ne lɔ avɔ nene lo edɔdeasi yiwo dɔ ne mewɔe oa ela ve nɔ ŋutɔ ela va fa vi ŋutɔ nene lo eɖewo le ko do kuku dzi bena yewo abe ɖe me eɖewo le kpe ŋɔŋɔ dzi eka wɔ mewɔe le fite le ŋdi ya tɔwɔe nye be naxɔ yesu abe aƒetɔ ku ɖela nasubɔ yehowa etɔ ɖe ne nɔ asi o nanɔ ebe kpakplɔ te wòato nɔ be wòafɔrme o nato awada nazɔ o na yi dzidziƒe nene lo fesa wòatutu o be wòtsã natrɔ zu tɔ na me bu woadzi o nanye bebe woana nava zu ɖekakpui ne le dzia nava zu fofo medo gbe ɖa ɖe ama ɖe ta le ŋdi ya mawo be ŋuti kɔkɔe va dzi o medo gbe na Jésus mon assurance be pastorwo katã ŋdi ya mi sisi mawu nam ma mede kuku na mawu be ne kɔ da ɖe mia dzi elabena ŋkeke ɖe gbɔna nye magava te wue o medo gbe ɖa ɖe lidawo ta be lidawo no seŋ bena woawɔ nu abe míawo sɔfowo ene le lidawo me la ame yiwo xɔ yɔyɔ be woazu pastor la come on miŋlɔ miaƒe ŋkɔ ɖe agbalẽa dzi bena megagu game na ɖokui o nene lo amegugu mele krɔ sesea ye nye vɔɖitɔa elabena ele dza trɔ va lo ye trɔ va akɔnta le nuwo katã ŋuti ame yiwo nye vi yiwo dzim míele la ne wodzi oa eɖo la nɔ tɔ wa ŋuti axɔ hehe ava trɔ zu mawu ƒe lɔlɔnu ele veve ɖe ŋutɔ alo pastor medzi be manyi tɔ nam metɔ ɖo fi me lo dɔdeasie axɔ tutu ɖe nenye ne wodzi amea bebevi ɖenye wola nɛ nuɖuɖu wola kplɛ woatsi wòava zu ŋdɔwɔnu gã na mawu medo gbe ɖa ɖe mia ta le ŋdi ya be dzidzɔ ko wònye nam le ŋdi ya elabena le tsi ɖeka ƒe dɔ yi mawu tsɔ nam mewɔ ya ame geɖewo bubɔ kpɔ dzidzɔ kli va mawu gbɔ ame yiwo fa la edzo ge ɖe le ame na wo ame yiwo menya nuwo la wo bubɔ nye medo gbe ɖa ɖe ta o ela vɔɖi nɔ ŋutɔ be nu yiwo ne srɔ̃ ne metsɔe de dɔwɔna me ne megaxa srɔ̃ bo menyo wu ame yi nya nu ne mewɔ la esɔ kple ame yi menye o ame yi nye ye nye ame yi tutu srɔ̃e de dɔwɔna me eye wòzẽ mekpɔ esɔ nuwo de dɔwɔna me ɖoɖo yi mele agbo mekpɔa ege ɖe agbe me na o medo gbe ɖa ɖe tɔ le ŋdi ya ena ɖoɖo ne ge ɖe agbe me na o ya katã mi le wɔa ɖu lo vɔ mi le se mawu ƒe ha mi le ɖu wɔm eya nye vɔsa eye mi le tsɔtsɔm na mawu sesea mawu ƒe ame nuveve ne va dzi o sesea mekpɔ dzidzɔ le ŋutiwo le ŋdi ya be ekpɔ gome le ŋdi ya ƒe subɔsubɔa me dzagbagba ame aɖe tsã ne nɔ xɔ kura bena woatrɔ ame yiwo ƒo xlɔ no nya nua wonana anyi le ŋutifafa me
ne mi kura bona tom le hadoma afoku be nyena ba dogbara de mi atale mudi ya be mawlolo pe jone kele le mi afela me me nye be jile jo me shia me wodo ya fe gede vonu me pole le kire kaya me ne me pole nya gbe me pok gbere lelelo c'est ça ayata ba de kuku na obe mi so sura o chere de do na me ma u blobe ma fu votu de nku me ye me so wo prophecy ni so ebere ma fu votu ma fu votu de nku me america ma tenti o yenye opportunité yo va zena me do gbara de to lo ndia bena votu ma u vuno wa yenye be siboy jangwana za opportunité ya ne na so si le gbogbo me do gbara de ta o le portable me la show na hare so ya ta na play hey no nyala ma enyelo c'est ça amenu ve gava mi kata mi agele ndia ma de gbe fami fa blori ndia ka e ka otu le sibo ya me e ka o le chola mare buti e po le gban yes doyoyo e me nya me betoto e le vala me now ma do gbara de mi ata ame yo mbe yo le de devant ya covid-19 ne me yo ne o ame yo le ma do gbara de mi ata gbanyari de mi anti o yo domi mi ma ku nya no agbe to mi agia mi ade gbe fa Yehowa fe kafu ne haya le do ya me na nye be fe ga o kaka fe woli amenye toyo ne na so bia da se na mau be Yehowa be no be dem le kuba sime ne ti agbe ya na nye be ya wo do na mau ye ame yo ku ple wo ke ti agbere ela enyo wa ame yo ku a no america mi ye mo nu kata wa ti agbere egboro na mi le professeur ma ku be na de gbe fa ye fe do me yira mi kata le wudia yira mi kata le wudia mi va mi ayide eplabo le mi asro ndi ya mare yom kokocho yo yom tutu ba portable nya le planter me jagba kaka be ma ho ya egbe ko portable na va chi il me chi me trosia portable va ngo chinois avec gbe ko ba ngo prr ke fi abe sane wa ko ne yo flasher ne go gbere ka gbe yo wa me na ni le nkuru no chi ka me va po chinois avec gbe me va po robot ke be mo ya ma o vi o be mo e be cliquer ya portable atroché vo wona na 120,000 ye chi ne me gbenya no ya kwa edu me gblela yo no hoga mala shinero vo robot di ko me cliquer da ko yo ko portable to ga ri ri ami se tro odo me do gbara de ta lo bi e se ko ya ami atro yo emi yo gboro emi de gboro na ma e wo dori ji nya le gbegbe e do yi wo me le de vi inchi ne me podo gbo wa na do gbara de ta be e nu yi wo me le va do gbo ne na jo le level inele ami ale to na be e so be nu yi me fia e so be nu yi me wa be me pompo so senti frère ke be wo ye be toucher me nye be o wo he ha fi o ba o ta ezi agbeto ezi mi agibe ya o se ma do gbara de ta o le mudi be na nye nyere be fifi ade ko o wo evro ha fi o wo ta grand frère o ye na ne nous y avait la nature, la grande sœur. Nous y avait le monde. Et je vois pour grand frère. Que de la respecter. Allez au bout de ma fofoua. Et de la déboucher. Et que maman ne peut pas avoir Adam et Benam. Et c'est un connu le dire. La gloire sur la loi de la confession. Il y a le gloire. La loi de l'intégrité. Nous ne pouvons pas obeser. Il y a les idiots. Bene doit faire si à bourre peu vous. No sonya renti wa na dua me oji Daniel no sonya renti wo me Paul e yo so mouse bo subo pe nya renti a e duuji me dogbara be tawlo ndia be gume popo le gbe be tia me e zi yira na ndia pe mawunya le kelo wa ten dagbo fifo de to nuna na me la loi de la donation anani nuna na e dara bo fifo de e dana gbogbo sa e patana dolele e nana be ma pa gakpe e to na pora memti le se ko le di yana goda amen yenti ni akhele nous le Galate 3 verset 13 Galate que si be nana power e woni bena wa khemo na fifode e ye wa khemo na evon e ye na po bible amela e no sogbo nous nana vosa gbogbo
o dagbo nu gbogbo ta ananu dokio ananu mawa power for sagade benyebe wa dagbo fifode wa dagbo dolele wa dagbo gbogbo va hora menti yenti esera Galates 3 verset 13 Christo refere miata hede micho sela fe fifode me e si o va fifode le miata e la bana o ngolo di bana o fofide amesia o hede atinti bi mawule didimbe ya dagbo fifode le kekeji e do la ovosan ikoko ovosan yenti o jole di fo ba kula ti so ganti be to Christo fe kuku vosan wo la ti so ganti ne wa dagbo fifode ta nu gbogbo la gbo me o ma ten jura ne me wona vosan yenti mia le petro pa gba le gbanto e ta gban pe yin va sere ya cheke fifode la gbe mena mia Christophe kuku la ti so ganti na ho disia ye le dagbo to eno o nto fe fifode nye e seji dada okata ye le dagbo ye le khefema ta matin globe ya dagbo ye be fifode la gbe mena yi na gbe Christo pre ya de mele wo le senko ya le ndia amen ve va dio ya mo yo le maume ye Christo menye nya pa gbe be to mechiwa nye be la no traîner fifode ye nti le ndia monde ame yo kata le senko ya e dula nya be fifode na ne kema ten kokon do jila togbi goyoje pli yo won to meje o kata o podon le Christo fe konu game me dogbara be tawle ndia be sera Petro fa gbala gbanto ta gbanto pipiye yin wa sebe ya seke e la bana mienye bana menye nu gbegbele si onye klosalo alo sika alo o choke fere miata he de micho miafe yakanyi nono sisumia si chomia fofo gbola me o ke bon ple Christophe vous hoasila abe enlevi si mokaka ple pochocho melo la pe vous enefia obe Christo pe kukula ti suganti la bana de le sibe bo le prisonnier amele yo ya bagbeji o le o druji e yo tuore ga home hafi wa libero o kaga be no tu o tu na fe hafi o dana siloji agoyimye je fe mi duwa elande kevo bu matentio nu mata mau eva kula ti sogati tu fe bena hoji se ekema o flo pro Christophe ta me dobra de taule mu di yabe vosa e idola no adome e se oye na he bena no he ya me yesusia ma réclamer agoyone je e fofo ma fu bi me na wa kisia ma fu wa grand sœur ma fu be dasi de si wa ma fu be wa hasiwa e dola po vosa malagbo me ela nya bo tufu ya enu yire ne wa o jagbore nti ovo o heturo vo kisia la libero be dogbara de tawle udia benele toji le senkonia ne ho Christophe e dola sengomentonto a hore de fiane ame me powa ye le senkonia le udia ye kure lawo ye la vole hikem na me hihia la kploro la no dafo atameno ba gboro bobo ndeke me la shu ate so bobo nenye be se yu do anyi le hihia me be Christo ne zo to me china gbo be dogbara de tawle udia be gome sese pe nku no vunao be mi gbolo me le udia ne wa na nyere be o ma ten dagbo fifode o ma ten dagbo efedudu o ma ten dagbo hihia be to re na me o ma ten dagbo satana fe ngoji do na me nenye be Christophe vosan e fe gaya otu ne me lo be otu fere ita ye ne jekulu futa nyi ne wa ne vue me be nya feto ku de la wa hihia la no lifio satana na no lifio onto onchila la du fere agboji ba dogbara be tole udia be gbona be ma ho sebana Yesu e kure tanye ma ho be chide tadise e fe kukula che soganti ma ho se e vo ijale ontia ma ho se e fe kuku paklo fe didi e fe didi paklo fe fofo yi ho ejise ne le alia jifo e na o ma ba gbe da ko gbogbo me yinti le ndia fe church fe taroji no be fo fa yi fo vo sonta ne tu fera ma da fa gbeta vo sa gbanto e yi hia be ne le hehe ya me na wo be na du hehe ajia yenye be na ho Kristo aba fe to ko de la Kristo ho amenye komedi yo na menye hehe ya la du yintie amenye si Kristo melola ele be wa ho hehe wa nye ma wu na o wa ho veduo wa suboto sisio
o zu kuluvi na nu wɔwɔwo vɔ no xɔ kristo la o zu aƒetɔ na nu wɔwɔwo me do gbe ɖe tɔwo le ŋdi ya me ba si va dzi o bena ese gɔme be ne yi le xexea mea yi do ne xexea ma va zu eta na ye o ne xexea ma va zu eta ne me wɔe wa aʋlime la zu ta na o ne ku le anyigba dzi aʋlime la réclame o la dzo zome vɔ ne lɔ kristo tu fe ɖe ta wa aʋlime la gbe o xexea la gbe o ewu la nye aƒetɔ na xexea me do gbe ɖe tɔwo gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o kɔsikɔsɔ no ŋe le ŋdi ya empie de da empie de oa edo busu edzagɔvɔɖi ye tsi gblɔ na xexea be tso gbedzia ne xexea le biɔ ŋdi ato ne be xɔwo ma nene lo xɔwo ma ɖe le si gbe be pasɔ nye ɖeka ewɔna dɔ na dziɖuɖu ke eye wɔna dɔ o ne laissez passer ye ya afi sia afi le yi va le wɔ dɔ ne ekpea sɔdzɔ ne woɖo gbɔ ko esɔ pepa nɔ wobe va ekpɔa nene wònye be ne kristo ele asi wa yeƒe vɔsa ye ɖusia ɖe agbo dzi ye xɔ ɖeɖefia ne ƒe vɔsa agbalẽ ma le asiwo le gbɔgbɔ me ŋusẽ ŋusẽ yi gogo ne sɔ pasport afi ye kɔa wodzɔna ta ɖe mi medo gbe ɖe tɔwo le ŋdi ya ye ŋutie ne mawu subɔsubɔ sa subɔ mawu ye ɖe ya subɔ ɖe ye ma subɔ wa ne kɔnfin ma akpa ɖe eɖo la sɔ mawu subɔsubɔ ɖo teƒe gbã womegagblɔ na be va ɖu nuɖuɖu kɔkɔ me se gɔmɔ me nya nu katã wònye ado ago na nuɖuɖu wodo ago kaka ado ago na nuɖuɖu kɔkɔ sa menya hovie ma medo gbe ɖe mia ta be ne tsɔ kɔnfin ma akpa ɖe atsɔ mawu subɔsubɔ da ɖe ɖo ƒe gbã evegoa ne kɔnfin ma akpa mawu kristo xɔxɔ ne ganye be ame ɖe kpe va tsɔtsi tame le tsɔtsɔ no nye ŋutɔ mawu yɔm me xɔ ɖeɖefia nɛ nye be ma subɔ yehowa ele se ŋkɔ nye enu tɔngɔ yɔyɔ yi ne xɔ le mawu me yes choral wobe choral ne dzi ha choral va yi entraînement wobe yewo mevɔ ha ɖo ame ɖewo be yewo mevɔ evia voilà mele dzi megale dzi ha tsam ema etsi aƒe ve ekpɔsɔ ŋuti beleke ekpɔsɔ ŋuti beleke groupe musicaux ɖe lidawo ɖe ekpɔ ɖeke nuwo wotɔ te nuwo katã vɔ mawu be ɖe yi ƒe nyagbɔgblɔ ya la na anyi ɖa ame ɖe mate ŋutɔ te o lo ekpɔ fia wotɔ te nu sia nu vɔ mawu nyagbɔgblɔ ya kpɔtɔ le yie dzi hadzidzi kpa groupe d'intercession nu sia nu kpa me sia me le aƒe me vɔ nu ke kpɔtɔ le yi dzi mawu be nya ekpɔtɔ le yie dzi medo gbe ɖe mia ta bena nu yi ta le xexe ya mea ye xexea la vɔ le ŋuti wa ye nye be kristo ne zu aƒetɔ kple ɖela na o ne xɔ ɖeɖefia na nya ya efia be fondation ɖo asi o etu xɔ ɖe kpe dzi eyawo katã wa ƒo ma mu ƒu anyi o medo gbe ɖe tɔwo le ŋdi ya fi ne da ƒo kristo xɔxɔ ɖo ne nye be ye megasɔ ɖeke le moa be pastor dzagɔ le dzia pastor tsa wo le dza yi ɖe mawu be ŋkume ne pastor ɖe wɔ rɔf ne yesu va wo le dza kɔe o parce que egbe kristo ye sɔ ele wɔ ŋuti la me nu ko ta edzagɔ le dzi o medzagɔ le dzi o mawu amekpɔ dzagɔ le dzi o ta gbogbo kɔ kristo nyanya wa da le ɖo ƒe gbã medo gbe ɖe mia ta be le ŋdi ya kristo be nya ya ɖeka esugbɔ be ne be ma gblɔa tsɔtsi atsa me ya kpa medo gbe ɖe mia ta le ŋdi ya be hafi tsɔtsi le 3 mai ƒe tsɔtsi ya ne kpa eɖo la se gɔme be vɔsa yi ƒo vɔsawo katã ta yi wosɔ bɔbɔna xexea wosɔ bɔbɔna zɔmafɔkpeɖea wosɔ bɔbɔna ŋusẽ satana yi wozuna ame nyui na mawua ye nye be kristo ƒe vɔsa evu ke wosɔ ƒle wa eƒe asixɔxɔ ekpewu asixɔxɔwo katã ne se ŋkɔnya eɖo la gblɔna be amen le ŋdi ya ye ŋutia fiƒode ɖe sia ɖe kpatana ye ŋusẽ sia ŋusẽ dzɔna ta elabena exɔ vɔsa ya dzi se ne se ŋkɔnya kristo ƒe vɔsa ye tɔna te fiƒode ɖe kpekpe etɔna te ku evelia miakpɔ 1 Corinthiens 1 verset 18 kafumawu dae 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 elabena atitsoga la ŋuti nya enye bometsinya na ame siwo tsrɔ̃ la ke mi ame siwo xɔe la mawu ƒe ŋusẽ wònye na mi ekpɔa wobe atitsoga ƒe nya yi gblɔm le la enye abunenya na ame yiwo tsrɔ̃ ame yiwo xexea le kpatsena ame yiwo zɔmavɔgbeɖea xɔ vɔ ame yiwo dzra woƒe luʋɔvɔ la ezu abunenya vɔ pawa ye wònye na mi ame yiwo xɔe dzi se medo gbe ɖa ɖe tɔwo le ŋdi ya kristo ƒe kuku ƒe fe yiwo xe ɖe ta wa ebe pawa ne va wo ta dzi be xexea ne dzɔ ta na wo ye ŋuti ne kristo le asiwo vɔ na ƒo nu ƒogo be yewo ƒe ƒemenuwo le gble ye eye wòna nublanui nam mi dzo le levo ma kristo yi me xɔ ye na be ŋusẽ yiwo le nyaƒe me la wotɔ te nene lo enuwo tɔ na te lo wobe pawa ye wònye
enye power le nouveau be kume nouveau te koko ne Christo ko kufa ti soga pe nya e do me ya nouveau bunara o do gbara ta ole ndi ya be Christo ina ko na nye no tonto e no ko e nse e doi be wona la gbemena me o do gbara ta ole ndi ya be me po do ale me va fifi la katutu de do ele me va do yo ko ngbe dodo yo le Christo pe se ke me e do yo ma ne va on ti la me do gbara ta a po ho yo nyana le futo fa ti na e va dio e se ko ya pe na po na maula be gbe ko shida ya le 3 mai be church ya ye gbogbo bunkuro be wow e se ko ye mere me do gbara vinye o katalo jiele jomlo jile jom alegbegbe la bena ma pas même va dire Apocalypse 7 verset 7 il y a $, Apocalypse 7 verset 7 à 16 et comment le Seigneur fait toi mais là autre ame akpeyene le Lévi fait toi mais là autre ame akpeyene le Isarpe Amen. Donc ce qui veut dire que nous avons allez Christophe vous croire me offle. Mais donc voilà les temps, regardez de mutuo de gamiata. Marque Genèse 8. Nous n'avons pas de finance. Kendia e bebe chachia pe taruji nu Ghana wa yenye be Christo nenno ya gbante malo ya va po do pe vegoa allez ye nous avec voici Genèse 8 verset 20 à 22. Nous avons vu ça. Allez, au pata qui faut dire. Voici, il est patana. Voici, il est patana qui faut dire. Patana, vous savez, on sait. Moi, je ne sais pas que le bateau, t'as mis, puis blavé. T'étais Noah dit, voici, me plie, et au tol là, machiri, plé, et que machiri, fait, Deona, Yehowa. Hemme, oh, le voici, me plie, puis blavé, voilà que. Que esi Yehowa se révélé là eglole pe jime bena nyamaga fofi ade anyigba akpo le amepetata epo obey Noah va le lao blesseo o fosana mawa que nous iglome maule mau se révèle la révèle les gomé ebe eglole pe jime be nyamaga fofi de anyigba akpo pere ka ni be ese vosan gome nunana gome ne se gome ye wea la gome Maoula glole pe jimebe e maga fofideo adikare ke maga no mi papele maou dono e la bena e wonu yo wona me do gbara ta be konfirma le jakpa vosa gameja o so sana vona maou ntepe o ja vosa o nyina na maou ameloloja vosa be nyina maou asoga awo vosa kube no tubodo ho no wonu ya e choga de me vosa be nye maoula kpo ele jifo la globe nu ya meya ota me do la wonu ya ne me do gbara ta be Noah nu yibe wo ma won to nu yibe wo ba kula ti so gaji Noah hafi wa pata fi fode vosan e be wo si anu ka gbere ni me do gbara ta lo ndi yalo vosan yo kata na wala gboro nu yo do la wo me do gbara ta da lo re ji obe no we ama yo kata wonu na na le e se yo na ji fo ne chine jaro ji na ne ma wo ben continue ko lo ba gbere le se nko nya nu na o gbere na pele na ga so ngolo mi na so do akle mawo me to gbara de miata e ka ji afenya yo gbo so yo vo de na ebe fifia e chiwu o we have you ba ori ta mi fia tu la mana yo tu la mana nya me into nya no fia na me to gbara de miata ba le mawule vukuna mo wole senu gome o cha nkuna vuna na gbo what ele na e be mawbe nu do anyi ola ya fede do na me ma ba siva di ole ndia e se nu iblo mele nu inowa we malo e tro ma ube susu e si jajama ke du maga jopo gbere nu kata Noah wo nane na mawu do fe tongo moi bo fia be gbele leji fifo devavo e kuva ya 2 Rois 3 verset 26 à 27 2 Rois 3 verset 26 à 27 et si moi bo fia ko be avala u akona yela ede nchu alofa adre si o di ayila pere edokun be ya je ame o ayi edo fiagbo ke ma tenyun tete ole eya ntofe ngogbe vi nchu si le fiala fiadugere etef eyomela sa vo le gliaji tete
Donc Dieu garde va Israël dit et au Dieu les bo te trop y au fait anibadi quoi et si moi bien quoi va sen o le ja dueji ava ko le nti vo po be o khemo o le ja dueji nous ka ya o idola o vosa et via que la dufia de te fait et si avait vive malo et vi la va doli walo le abede le de via yo oui de gleji ava ke jirika mais do gbara de to le ndia bena nu yo na be nu na enu banto apo agbe do la so na mawu ne gbebe ma wewa adikale mi ple mawu dome enu vego apo kesino nu fe woli e banto me to yo mawu to e woli e velia o to to we enu na onye ne gbebe ma wewa enu nego e wenye ma ba gbado tula e wedo la na lolo e wedo la na chachoke e wedo la na unti fafa ne dogole vo sava gbe ya me e bu moye do gbara de taw agbeto le via wulo afi nu me ma na nu ni na ne ma ne wa le gafofo e do la na chochoke la fide e tro yin to le ma tonju wa you are wrong e dagbo ne vi yo ne jine ma tonju wa e dagbo ni na wo re do ki o gbo vo sai na wo na do nto do ki o ne me wewa ebu mo sisi ala do fiare jiu mau la gbo wonto achi avame but do gbara be tawle ndia e chochi akwa du ko kata no gbona mau ba ozana la bara no la ya o ga dora gbo o ga fun kuno enji maganya o sofo amono no nuna ya na croiser le bras non mais donc qui pobe katul ko to do amade gbonyele o be président de la gbonye le kaka lume o va so o manambe yo le yadu asa ta yo pe mbe ba fa no asa bon le katul ko to la pe mbe ba fa yo ba sana o le yawo pile afan le colonel appel de fonds o sananu le vente aux enchères le bouton l'aurait il y a le madomera le va gobe gambeta obe yesu la echile du ko ben kume o chile ma oben kume ni kuro mi mele wo mi be kan kume fo yo de bubun ji wa yi ba yi me va doa ni to nyer kan me se déplacer ba que ma yi a pas so plombo o de ame amewo la me 15 ma o plombo o va tona ma gombe ni apostole va o ji te pe na yi emi won kuna wa gaimo va le sanwa me va plenu o va gbo eme ame ile nu aje bo o apostolo kaya to yo mo po ya po o ajo yo la bu pastor e vini vo sa power leshi vo mi anto mi po me mo no le wonu le ya gbe to so na gbo yo le yo nko nyele de gbe fa bo apostolo ya yo mo po ya to gbe po nu nana power ile sie malo power ile sie malo but to gbara be taw le undiye ne mawu bia vosa so bo e do la nyale yo wole ya me do de vosa fufu gbo me do vosa banto e vego e toga yo me fia to de do na me but to gbara be taw le undiye be ne church ya pa ne yiya na podijo vosa gba yi promotion katata yenye be na ho Kristo be vosa yenye kana ye ya so so li ndia Kristo be vosa ila gbome edula na be kikia dola da sele mutiwa ba dogbara be taw ne jo ba dola ri de mutiwa be vame Kristo be vosa ila gbome anabe asene sele mutiwa ba dogbara be taw no so no sele mutiwa ba dogbara be taw vosa ya ne na doyoyo no kuto ba dogbara be taw Kristo be mutiwa na ka mutiwa ma dogbara be taw be vedu me kpo ma galifeo e la bana Kristo be efeyo he ihotiu agbofe voa me dogbara de taw be no so la reve vo wo vosa da dojia be to kata le yesu men kom e senko na global men Yehowa ele duji na ono e senko ye nyore le ndie me dakpe na ma be koshira ya enyi koshira gande la gbo nenelo le pore vori ntolo agbeto do di levia wo e fi abene do vosa be nyame awo nu ila la marqué o e la be e fi amo be fi enya nu nye vosa enya nu kebe wona ye be Jean ye vosa e nu ala o nye sacrifice
nous nana nous là où nie ne ouais libérer na maube pouvoir maube power yo dena nous ame mais do bara mi aka amenu veva mi aji vosa ka ma obi association nous kata egbe wo do nous kata so na nu ye do la wo dare soji mais do bara de tole ndi la loi de la donation ye pana chere heji ye le na hehe abobona mais do bara de taw ma ko jokle ju mi gano mi se yo wo mi kluvi mi gano mi se mo teo le sengonya wana ba me enelo me be ma wiyombe ma yi prisonnier ogbo titan me so yi enu kuna me sha me aso abele kia ni nyan ke benye bon ma be wo la tu e ba gbado e do la me po e pe chi kokola va dio but do barare ta ma wo be ntu ya ta we bonula be yo la yes lord allo apoto ma wo ji jimbe ajuto ebe ma wo saya akopere wo do ati eji o ma do la amirire o but do barare miata ko shira ne nyona me shiame eye ko shira me ne nyona me shiame ma wo khona na fe du ko to prophète oji Osée 12, verset 14. Le pasteur que Yehova glo Israël, to Égypte, to nya gloriji eyewo na nya glorila de po oji e po e fi abe Israël e fe du ko Israël fe du ko yo l'Égyptien ma wu yo e fa mere yo dorera ngbo e do yo memele ma wo dom le yi se ya me pasteur se le nu fi ame vos membobe ndi otro abe ya natuturu amewa no mebo yencha menveve wonye no be napo metoro ne senyaya ni yo no wa trore nchi be na ne vo no cha na vo ne wela no so ga na gbesa gbela chikono na ye cha na so le bame do gbara reta mo ba shiva dio Zacharia fa gbela ta me nyi pipa me yeve vos sang que bom nukuna va eye wenka na che anyigba avanu eye jifo ajasamu eye mana nu sheukata na zuduko shiafe setoto bona ba amen ba do bara reta olum dialo bana ndi afanya gloria bele jolo Zakaria fa gbele eta me nyi pipa me wieve ke bom nuku na va ba do bara reta do yokata na wo fe dutume no va ba do bara reta gloria de mutio mo fa shiva dio egbenye koshira eye wenka ne che me do bara reta o do ne che jone gara gbome anyigba evan do gbara reta o do ne vanuku manye penyi bolo manye moto ni gbo manye mujava ni gbo anyigba nyu nenye o do na neva mana eye jifo ajasamu me do gbara reta jifo pa yayira neva jio blema to pa yayira neva jio jifo pa yayira neva jio togome pa yayira neva jio bena ba ko sang ne jade wonu wona me ma pa me yayira ma ba me sasra re chukekle ne klere jio to bara de tolo dia e me ne nyona o eye mana nu she okata na zo du ko shi ape seto do bara de to wa me do to mle dia wa me ava do to ma amene veve gan ya va dio yenje me jibe a troma fo susua ne jibe ya va ya ma fo dia nya ele yo na na no gbanto o Kristo enu ve go cho ma fo du fe yele wo ya yira me chonne do fe ve go ne mau trofeta bo ya ira benyana mau ne le domo se be do ye wonde ko pate ya ni ploro ro ya ire Kristo pe fe ke ne vagbe menawa ni ploro ya ire enu masoro ye webe ni patole te feka vo mo ko se ben ke fa yo ni yo ne sura no drove do ba dara ko ko mo ejidu la ne be do gbara de taw ma ba siva dio ye ntie me le jole bo enu papa ne ga de la bomo enu papa ne ga de la bomo enu papa ne ga de la bomo apostole gambeja ko se be mi a chichere mi pa fodi to na no vio be mi mele na shi vo gbogbo me mi le na shi to na no vio be we zo me ga na shi le fi molo vo gbogbo me mi le na shi vo ne mi anto de mi la fe mi na shi le no mi blo be nuka we zo va nu wa gla ya ope te fe wezo va ma kwa gbadome wezo ma fe lolonu Kristo ko hoho ne zu vide na gbe e sen ko na gbaba me e ka ba mi ajonu e to no be
nte pe wo se benye be ga joga ne va sonku ma wo be ga mse le mia si be ma so mi moro na mi kembe nu ko mi jole ya papa mi so no me jibe ma kpla mi be mi anye nte pe wala ga ine jobe ma wuto re vosa ga ya me de medunio ble dari ne confirme ma pa o va chochiri ba chonye nu na ove wa beto na wajro mi do la ho la be mi tu fe le pastor mi tu fe na pastor vombe de vie et vine si à nuit ble na mawunya be ye fe nu le gbo ma kasinti wa ya cha gana na misisibu ba dogbara de mi ata be na mi sre de mi gbova ya chova na mawu va me yo nto do lolo nana be yo wa agbovu no be na yo apostle agbo be ho o yo mba azuma kwami gambeta dom o yo na mnenelo la jiba la jiba va kule yesu wa o yo na mba kate agbonya no tenelo susuduna tenelo o yo na mba wonu avo o yo na mba lo popo jila o ko se be ko sira le ya pa ne mi jonu vo e kama mi a chore mi pa fodi ne mi a wo no mo fa bedodora da bene auye da kwena ma elabe enyo pelolo sogbo na mi da kwena ma o apostole la fin lettre bedodora na mi pasteur Shalom, pasteur Théophile, mais on a très bien de durano. Mais quoi cheve, nenemi ou neme, et que ma mi très bien de durano. Il m'a pas ou le bien de durano très, et il est très voilà. Ma ou no katano. Blé colomdo, il y a haut et il y a colonanye. Nane ke ma hemo. La ni fait dama ou na me tu accordo. Bore me fait ton colombi. Et na yelo vo bore me. Et colom to que je joue le colata. Ne me so balido me coach de ma. Ya ma voje go vore ko ela bena e wole bonye wati kpolo wati zo ti fakona e do gbora konye me be je keto nkume e sia mi retanam ye pri ogbago jogbeni bla men veve aje yo nyime le nya gbo me ke ko katam e ye mano Yehova fe me da bora be amen le yes me vo mi adogo otroya vo hafe ma jo le boa yom le 90 27 97 61 yom le 90, 76, 25, 25. Yom les 99, 47, 28, 98. Vos nom baïene yokaba awa wazapa 90, 76, 25, 25. Mais il y a Togo, mais il y a Afrique. Diaspora, mais il y a mi. Christophe Nchiko Kwele Biaji. Bye bye.